Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். We thank God this year also graciously He has given us a convention. கிருபையாக இந்த வருஷத்திலும் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு கன்வென்ஷனை தந்திருக்கிறபடினால் கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். కృపచేత ఈ యొక్క సంవత్సరం కూడా ప్రభు మనకు ఒక కన్వెన్షన్ ఇచ్చినందుకు కొరకై కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాము. We may never know, perhaps this could be our last convention before the coming of the Lord. நமக்கு தெரியாத ஒருவேளை கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன்பாக இதுவே நமக்கு கடைசி கன்வென்ஷனாக இருக்கக்கூடும். మనకు తెలియదు ఒకవేళ ప్రభు యొక్క రాకడకు ముందుగా ఇదే చివరి కన్వెన్షన్ కావచ్చును. Or else for some of us it may be the last convention. இல்லாவிட்டால் நம்மில் சிலருக்கு இது கடைசி கன்வென்ஷனாக இருக்கலாம். లేక మనలో కొందరికి ఇది చివరి కన్వెన్షన్ కావచ్చును. After the last convention, how many saints of God have gone beyond the veil? கடந்த வருஷம் நம்முடைய கன்வென்ஷன் முடிந்த பிற்பாடு இதற்குள்ளாக எத்தனையோ நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் திரைக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார்கள். గతించిపోయిన సంవత్సరంలో కన్వెన్షన్ ముగించబడి ఇంత మట్టుకు అనేక మంది పరిశుద్ధులు తెరలోనికి ప్రవేశించున్నారు. One saint says, expect great things from God and attempt great things for God. கர்த்தரிடத்திலே பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டும், கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பரிசுத்தவான் சொல்கிறார். ప్రభు యొద్ద నుండి గొప్ప కార్యములు ఎదురు చూడవలెనో, ప్రభు నిమిత్తమే గొప్ప కార్యములు చేయవలెనని ఒక పరిశుద్ధుడు అనుచున్నాడు. We need a heart like the heart of God. நமக்கு தேவனுடைய இருதயத்தை போன்றதான இருதயம் தேவை. మనకు దేవుని హృదయం వంటి హృదయం అవసరము. Our God is able to do exceeding abundantly above all we ask or think. நம்முடைய தேவன் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు మనం అడిగిన దానికంటేనో ఊహించిన దానికంటేనో అత్యధికము చేయుటకు శక్తిమంతుడు. Not only we should expect great things from God, we must attempt great things for God also. கர்த்தரிடத்திலே பெரிய காரியங்களை நாம் எதிர்பார்ப்பது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக நாமும் பிரயாசப்பட வேண்டும். ప్రభు యొద్ద నుండి గొప్ప కార్యములు ఎదురు చూచడం మాత్రమే కాదు, దేవుని నిమిత్తము గొప్ప కార్యములు చేయుటకు మనం ప్రయత్నించవలెను. Our God is a great God. நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவனாயிருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. His works are great. அவருடைய கிரியைகள் பெரியவைகளாக இருக்கிறது. ఆయన యొక్క క్రియలు గొప్పవై ఉన్నవి. His power is great. அவருடைய வல்லமை பெரிது. ఆయన యొక్క శక్తి గొప్పది. His people are great. அவருடைய ஜனங்கள் பெரியவர்கள். ఆయన యొక్క జనులు గొప్పవారు. His church is great. அவருடைய சபை பெரிது. ఆయన యొక్క సంఘము గొప్పది. His glory is great. அவருடைய மகிமை பெரிது. ఆయన యొక్క మహిమ గొప్పది. So according to the greatness of our God, we should also have a vision of God's greatness. ஆகவே நம்முடைய தேவன் எவ்விதமாக பெரியவராக இருக்கிறாரோ அதே வண்ணமாக நாமும் தேவனுடைய அந்த பெரிதான தன்மை பற்றிதான தரிசனம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். కావున మన యొక్క దేవుడు ఏ విధముగా గొప్పవాడై ఉన్నాడో ఆ గొప్పవాడైన దేవుని గురించి ప్రకటన కలిగి ఉండవలెను. In this convention there should be a spiritual earthquake. இந்த கன்வென்ஷனிலே ஒரு ஆவிக்குரியதான பூகம்பம் ஏற்பட வேண்டும். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ యందు ఆత్మ సంబంధమైన భూకంపం కలగవలెను. The kingdom of hell should be shaken by a spiritual earthquake. பாதாளத்தின் ராஜ்யமானது ஆவிக்குரிய பூகம்பத்தினாலே அசைக்கப்பட வேண்டும். పాతాళపు రాజ్యం అనేది ఆత్మీయ భూకంపం చేత కదల్చబడవలెను. This whole world is like a prison. இந்த முழு உலகம் ஒரு சிறைச்சாலை போல் இருக்கிறது. ఈ యొక్క లోకమంతా యొక్క చెరసాల వలె ఉన్నది. People are bound with sin, sickness, curse and death. ஜனங்கள் பாவத்தினாலும் வியாதியினாலும் சாபத்தினாலும் மரணத்தினாலும் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். జనులు పాపం చేతను వ్యాధి చేతను మరణం చేతను శాపం చేతను బంధింపబడి ఉన్నారు. This prison should be shaken through this convention. இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக இந்த சிறைச்சாலை அசைக்கப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ ద్వారా ఈ యొక్క చెరసాల కదిలింపబడవలెను. We know Paul and Silas, they were in prison. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்டார்கள். పౌలు సీలయు చెరసాలలో ఉండిరి. As they prayed and praised the song, they sang praises, what happened? அவர்கள் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடின பொழுது என்ன சம்பவித்தது? వారు ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచు ఉండినప్పుడు ఏం సంభవించెను? We already heard the servant of God was mentioning there was a great earthquake. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் சொன்னதை ஏற்கனவே நாம் கேள்விப்பட்டோம். பெரிதான ஒரு பூகம்பம் உண்டானது. దైవ సేవకుడు చెప్పినది మనం ముందుగానే విన్నాము. అక్కడ గొప్ప భూకంపం కలిగి ఉన్నది. The very foundation of the prison was shaken. அந்த சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக ஒரு பூமி மிகவும் அதிகமாக அதிர்ந்தது. ఆ యొక్క చెరసాల పునాదులు కదిలినట్లుగా భూకంపం కలిగెను. And all the doors were immediately opened. உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను. And all the prisoners, their bindings were all loosed. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்று போயிற்று. అందరి బంధకములు ఊడెను.
Acts 16, 25, 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் 26ஆம் வசனங்கள். நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். சடுதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்று போயிற்று. అపోస్తలుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము 25 26 వాక్యములందు అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సీలాయు దేవునికి ప్రార్థించుతూ కీర్తనలు పాడుచుండిరి. ఖైదీలు వినుచుండిరి. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగెను. చెరసాల పునాదులు అదిరెను. వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను. అందరి బంధకములు ఊడెను. We desperately need such a spiritual earthquake that should begin in this week, in this convention. That is our heart's cry. நமக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆவிக்குரிய பூமி அதிர்ச்சி மிகவும் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டதான அந்த பூமி அதிர்ச்சி நமக்கு இந்த வாரத்தில் இந்த கன்வென்ஷனில் இப்பொழுது அவசியமாக இருக்கிறது. இதுவே நம்முடைய இருதயத்தின் கூக்குரலாக இருக்கிறது. మనకు ఈ విధమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన భూకంపము అవసరమైనది. అది ఒక వారం నందు కన్వెన్షన్ లో మన కలగవలెను. దాని నిమిత్తమే మనకు హృదయము మొర్ర పెట్టవలెను. For sending a spiritual earthquake and shaking the foundations of the kingdom of heaven in this hell through this convention, shall we all praise God. இந்த கன்வென்ஷன் மூலம் கர்த்தர் ஒரு பெரிதான ஆவிக்குரிய பூமி அதிர்ச்சி அனுப்பும்படியாக அதன் மூலமாக இந்த கன்வென்ஷனில் பாதாளத்தின் எல்லா அஸ்திபாரங்களையும் கர்த்தர் அசைக்கும்படியாக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ దు ప్రభు ఆత్మ సంబంధమైన భూకంపమును పంపునట్లుగాను దాన్ని బట్టి పాతాళం యొక్క పునాదులు కదల్చబడినట్లుగాను స్తోత్రించుదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We don't want just an ordinary another convention this week. இந்த வாரத்திலே எப்பொழுதும் போல ஒரு சாதாரணமான ஒரு கன்வென்ஷன் நமக்கு வேண்டாம். ఈ యొక్క వారం నందు ఎప్పటి వలె ఒక సామాన్యమైన కన్వెన్షన్ మనకు వద్దు. Time is very short. காலம் மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது. కాలము మిక్కిలి సమీపమై ఉన్నది. Coming of the Lord is very near. கர்த்தருடைய வருகை மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது. ప్రభు యొక్క రాకడ మిక్కిలి సమీపముగా ఉన్నది. Either he will come soon or we will go soon. அவர் சீக்கிரமாக வருவார் அல்லது நாம் சீக்கிரமாக செல்லுவோம். ఆయన త్వరగా వచ్చును లేక మనము త్వరగా వెళ్ళుదుము. Hope that we want a scriptural lasting revival. அதற்கு முன்பாக வேத வாக்கியத்துக்கு ஏற்றதான நிலைத்திருக்கக்கூடியதான ஒரு எழுப்புதல் நமக்கு அவசியம். దానికి ముందుగా వాక్య లేఖనముల ప్రకారము నిలిచినటువంటి ఒక ఉద్యమం మనకు అవసరము. Look at the earthquake here recorded. I think in history never happened an earthquake like this. இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறதான இந்த பூமி அதிர்ச்சியை பற்றி கவனித்து பாருங்கள். நான் நினைக்கிறேன் சரித்திரத்திலேயே இப்படிப்பட்டதான மற்றொரு பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிருக்காது. ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి ఒక భూకంపమును గమనించి చూచినట్లయితే ఈ విధమైన భూకంపం కలిగినట్లుగా చరిత్ర ఎందు ఎక్కడ కూడా రాసి ఉండబడదు. Suddenly there was a great earthquake. சடிதியிலே பெரிதான பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. అకస్మాత్తుగా మహా భూకంపము కలిగెను. The foundations of the prison were shaken. சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரங்கள் அசைக்கப்பட்டது. చెరసాల పునాదులు అదిరెను. All the doors were opened. கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டன. తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను. But no building collapses, no damage to anything, and no hurt or death to any human being. ஆனால் எந்த விதத்திலும் எந்த கட்டிடமும் இடிந்து விழவில்லை, எந்த விதமான சேதங்களும் ஏற்படவில்லை, எந்த விதமான ஆபத்தோ விபத்தோ காயங்களோ எந்த மனுஷருக்கும் ஏற்படவில்லை. ఏ విధమైన కట్టడలు పడి కూలిపోలేదు. ఏ విధమైన మనుషులకు అపాయములో సంభవించలేదు. After a great earthquake, no damage and no loss of human beings. That is very strange, isn't it? மிகவும் பெரிதான பூமி அதிர்ச்சி உண்டான பிற்பாடு எந்த விதமான சேதமும் ஏற்படவில்லை, உயிர் சேதமும் ஏற்படவில்லை. இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அல்லவா? మహాభూకంపము కలిగినప్పటికీ కూడా ఏ విధమైన నాశనం సంభవించలేదు. ఎవరి యొక్క ప్రాణమును కూడా నష్టం కలగలేదు. ఇది ఆశ్చర్యమైనది కదా. Everyone's bands were loosed. யாவருடைய கட்டுகளும் கடந்து போயிற்று. అందరి బంధకములు ఊడెను. The whole world is like a prison and most of the people in the world
are like prisoners. முழு உலகம் சிறைச்சாலை, பெரிய சிறைச்சாலையை போல் இருக்கிறது. இங்க இருக்கிறதான அநேகரும் அவர்கள் சிறை கைதிகளை போல் இருக்கிறார்கள். సర్వలోకమంతయు గొప్ప చెరసాల వలె ఉన్నది. ఇక్కడ ఉండిన వారందరూ ఖైదీల వలె ఉన్నారు. Now after Paul and Silas prayed and sang praises, all the prisoners were set free. பவுலும் சீலாவும் துதித்து தேவனை பாடி ஜெபம் பண்ணின பொழுது அந்த எல்லா சிறை கைதிகளும் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். పౌలు సీలయు దేవునికి ప్రార్థించి కీర్తనలు పాడినప్పుడు అక్కడ ఉండిన ఖైదీలందరూ విడుదలను పొంది ఉన్నారు. It was not an ordinary prayer and praising. இது ஒரு சாதாரணமான ஜெபமும் ஸ்தோத்திரமுமாக காணப்படவில்லை. అది సామాన్యమైన ప్రార్థన స్తోత్రంగా లేదు. Paul and Silas were beaten up severely. பவுலும் சீலாவும் மிகவும் அதிகமாக அடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். పౌలు సీలయు మిక్కిలి అధికంగా కొట్టబడిరి. They were thrown into the inner prison, the maximum security prison. அவர்கள் உட்காவலிலே அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அந்த இடத்திலே அதிகமான பாதுகாப்பு காணப்பட்டது. లోపల చెరసాలయందు వారు త్రోసివేయబడిరి. అక్కడ అధికమైన వారి కాపుదల ఉండెను. Their hands and feet were bound. அவருடைய கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்டிருந்தது. వారి యొక్క కాళ్ళకు చేతులు బంధింపబడి ఉండెను. All through their body, because of stripes, so much of wounds and bleeding. அவருடைய முழு சரீரத்திலும் தழும்புகள் காணப்பட்டு அதிகமாக அதிலிருந்து ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது. వారి యొక్క శరీరం అంతా గాయములు ఉండి వాటి నుండి రక్తము కారుచుండెను. There was no one to care for them, to nurse the wounds, and they appeared have been forsaken by all. அவர்களுக்காக கவலைப்படும்படியாக அவருடைய காயங்களை கட்டும்படியாக யாருமே இருக்கவில்லை. யாவரும் அவர்களை மறந்து அவர்களை கைவிட்ட நிலவரத்திலே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். వారి గురించి చింతించుటకు వారి యొక్క గాయములను కట్టుటకు అక్కడ ఎవరునూ లేరు. అందరి చేత చేయి విడిచిపెట్టబడి మర్చిపోబడిన వారిగానే ఉండిరి. It looked everything had gone wrong for them. அவர்களுக்கு எல்லாமே எதிர்மறையாக நடந்தது போல் காணப்பட்டது. వారికి అంతయు వ్యతిరేకంగానే నడిచినట్లుగా ఉండెను. Dear children of God, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా, when everything is going wrong in your life and in your life and my life, that time if we are able to pray and sing praises unto God, then the prison will be shaken. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்கள் ஜீவித்திலும் என்னுடைய ஜீவித்திலும் எல்லாமே நமக்கு எதிர்மாறாக நடக்கிறதான அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் ஜெபம் பண்ணி கர்த்தரை துதித்து பாடுவோம் என்றால் அப்பொழுது சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசைக்கப்படும். ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, మీ యొక్క జీవితమునందును నా జీవితమునందును అన్నీ వ్యతిరేకమైనవిగానే ఉండినప్పుడు మనం దేవుని ప్రార్థించి స్తుతించినప్పుడు చెరసాల యొక్క పునాదులు కదులును. Normally when everything is going wrong, normal people, they will weep and cry and mourn and murmur and complain and will be sad. பொதுவாக ஜனங்கள் அவர்களுக்கு எல்லாமே எதிர்மறையாக நடக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை குறித்து துக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு அழுது கண்ணீர் விட்டு புலம்பி மிகவும் துக்கத்திலே காணப்படுவார்கள். సామాన్యముగా జనులు వారికి వ్యతిరేకమైన కార్యములు సంభవించినప్పుడు వారు అధికముగా దుఃఖపడి ఏడ్చి ఈ దుఃఖముతోనే వారు ఉండెదరు. But that is the time that we must learn to pray and sing praises joyfully unto the Lord. ஆனால் அந்த நேரத்தில் தானே நாம் ஜெபித்து கர்த்தருக்கு துதிகளை செலுத்தி நாம் கர்த்தரை பாடி சந்தோஷப்படுவதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అయితే ఆ విధమైన సమయమునందే మనము దేవుని ప్రార్థించి కీర్తనలు పాడి దేవుని స్తుతించుటకు మనం నేర్చుకొనవలెను. It was at midnight. அது நடுராத்திரியிலே நடந்த சம்பவமாக இருக்கிறது. అది మధ్యరాత్రి జరిగిన సంభవమై ఉన్నది. Pitch darkness and there was no light. பயங்கரமான காரிருள் காணப்பட்டது. எந்த விதமான வெளிச்சமும் இருக்கவில்லை. అధికమైన చీకటి ఉండెను, ఏ విధమైన వెలుగు లేకుండెను. That was the time Paul and Silas prayed and sang praises joyfully. அந்த நேரத்தில் தான் பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி சந்தோஷத்தோடு கர்த்தரை துதித்து பாடினார்கள். ఆ విధమైన సమయమునందే పౌలు సీలయు వారు దేవుని ప్రార్థించి పాడుచు కీర్తించిరి. Ordinary praying and praising may not shake the kingdom of hell. சாதாரணமான ஜெபமும் ஸ்தோத்திரமும் அந்த பாதாளத்தின் அந்த ராஜ்யத்தை அசைக்க முடியாமற் போகும். సామాన్యమైన ప్రార్థన స్తోత్రం అనేది ఆ యొక్క పాతాళం యొక్క రాజ్యం అది కదల్చలేదు. We need more Pauls and Silases. நமக்கு இன்னும் அதிகமான பவுல்களும் சீலாக்களும் தேவை. మనకు ఇంకనూ అధికమైన పౌలు సీలయు అవసరము. When everything seems to be going wrong and you go through pitch darkness, midnight, that time to rise up and praise and worship and sing unto the Lord.
that is called the high praises of God. எல்லாம் நமக்கு எதிர்மாறாக நடக்கிறதான் அந்த நேரத்திலே, நாம் நடுராத்திரியிலே காணப்படுகிறதான் அந்த நேரத்திலே நாம் எழும்பி கர்த்தரை துதித்து கர்த்தருக்கு பாடல்களை பாடி நாம் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அது தான் தேவனை உயர்த்துகிறதான துதி என்று சொல்லப்படுகிறது. అన్యము మనకు వ్యతిరేకముగా ఉండినప్పుడు ఆ యొక్క మధ్యరాత్రి సమయమునందు దేవుణ్ణి మనము కీర్తించి పాడి స్తుతించినప్పుడు అదే దేవుణ్ణి హెచ్చించి చెల్లించినటువంటి స్తోత్రమై ఉన్నది. Psalm 149 verse 6 says, let the high praises of God be in their mouths and a two-edged sword in their hand. 149 சங்கீதம் தமிழில் 8ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் அவர்கள் கையில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 149 కీర్తన 6వ వాక్యము 9వ వాక్యమునందు వారి నోట దేవునికి చేయబడు ఉత్సాహ స్తోత్రములున్నవి, వారి చేతిలో రెండంచుల గల ఖడ్గం ఉన్నది. High praises of God shows there might be low praises of God also. தேவனை உயர்த்தும் துதி உன்னதமான துதி என்று சொல்லும் பொழுது தாழ்வான துதியும் கூட இருக்கிறது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். దేవునికి చేయబడు ఉత్సాహ స్తోత్రము లేక ఉన్నతమైన స్తోత్రం ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు తగ్గింపు గల స్తోత్రం కూడా ఉన్నది. When everything is going right, God is answering every prayer and you are very comfortable, that time sit in the easy chair and sing and praise God. That also is singing and praising, but that can we call it just only low praises of God. எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக இருக்கும் பொழுது, எல்லாமே நமக்கு நன்றாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஈசி சேரிலே உட்கார்ந்து நன்றாக கர்த்தரை பாடி துதித்து சந்தோஷப்படக்கூடும். அதுவும் கர்த்தரை துதிக்கிறதான ஒரு அனுபவமாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் அது தாழ்வான துதியாக இருக்கக்கூடும். అన్నీ మనకు సులువుగాను తేలికగాను ఉండినప్పుడు ఈజీ చైర్లో కూర్చొని దేవుని స్తుతించబడుతున్నది, అది కూడా స్తుతించుటైనది, అయితే అది తగ్గింపు గల స్తోత్రమైనది. Even other religious people, when everything will go right, they may praise and sing to their gods. மற்ற மதத்தை சார்ந்த ஜனங்களும் கூட அவர்களுக்கு எல்லாமே சாதகமாக இருக்கும் பொழுது தங்கள் தேவர்களை அவர்கள் துதித்து பாடுவார்கள். ఇతర మతస్థులను కూడా మనం చూచినప్పుడు వారికి అన్ని అనుకూలంగా ఉండినప్పుడు తమ యొక్క దేవుని స్తుతించి పాడుదురు. But Paul and Silas prayed and sang praises when everything appeared had gone wrong or against them. ஆனால் பவுலும் சீலாவும் எல்லாமே தங்களுக்கு எதிர்மாறாக தங்களுக்கு விரோதமாக நடந்ததான அந்த நேரத்திலே கர்த்தரை துதித்து பாடினார்கள். అయితే పౌలు సీలయు అన్ని వారికి వ్యతిరేకముగాను విరోధముగాను సంభవించిన సమయమునందు వారు స్తుతించి పాడిరి. That time to sing praise unto God rising up in the midnight or pitch darkness of life, we need tremendous faith. அந்த நேரத்திலே அந்த நடு ராத்திரியிலே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே எல்லாமே இருண்ட சூழ்நிலையாக காணப்படுகிறதான் அந்த நேரத்திலே எழும்பி கர்த்தரை நாம் துதிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு மிகவும் அபரிதமான விசுவாசம் தேவை. ఆ యొక్క సమయమునందు ఆ యొక్క మధ్యరాత్రి సమయంలో మనకు అన్ని వ్యతిరేకముగా ఉండినప్పుడు లేచి మన ప్రభువును స్తుతించవాలంటే మనకు ఒక అపరిమితమైన విశ్వాసం అవసరము. When the high praises of God is in our mouth, then a two-edged sword will be in our hand. நம்முடைய வாயிலே கர்த்தரை உயர்த்தும் துதி காணப்படும் பொழுது நம்முடைய கையிலே இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமும் காணப்படும். మన యొక్క నోటి యందు దేవునికి చేయబడు ఉన్నతమైన స్తోత్రములు ఉండినప్పుడు మన యొక్క చేతిలో రెండంచుల ఖడ్గం ఉండును. We know that two-edged sword is the word of God. இருபுறமும் கருக்குள்ளதான பட்டயம் என்று சொல்லும் பொழுது அது கர்த்தருடைய வசனம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். రెండంచుల ఖడ్గం అని చెప్పినప్పుడు అది దేవుని యొక్క వాక్యమని మనం ఎరిగి ఉన్నాము. When everything going wrong, if we learn to praise and rejoice in God, look at what a tremendous power and authority we receive against the powers of devil. எல்லாமே நமக்கு எதிர்மாறாக நடக்கிறதான அந்த நேரத்திலே நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து அவரை துதித்து உயர்த்தும் பொழுது எவ்வளவு பெரிதான வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் சாத்தானுக்கு விரோதமாக நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை கவனித்து பாருங்கள். అన్నీ మనకు వ్యతిరేకముగా ఉన్న సమయమునందు మనము దేవుని స్తుతించి పాడినప్పుడు అపవాదికి విరోధముగా మనము ఎంత అధికమైన అధికారము శక్తి కలిగి ఉన్నామో చూడుడి. To execute vengeance upon the heathen and punishment upon the people. ஜாதிகளிடத்திலே பழி வாங்கவும் ஜனங்களை தண்டிக்கவும் అన్యజనులకు ప్రతిదండన చేయుటకును ప్రజలను శిక్షించుటకును. To bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. அவருடைய ராஜாக்களை சங்கிலிகளாலும் அவர்களுடைய மேன்மக்களை இருப்பு விலங்குகளாலும் கட்டவும். గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళ్లతో వారి గనులను బంధించుటకును. To execute upon them the judgment written, this honor have all his saints, praise ye the Lord. எழுதப்பட்ட நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் பேரில் செலுத்தவும் இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும். அல்லேலூயா. విధింపబడిన తీర్పు వారి మీద నడుపుటకును ఆయన భక్తులందరికీ ఘనత ఇదే, యెహోవాను స్తుతించుడి. How many of you
really want this honor from the Lord? எத்தனை பேர் மெய்யாகவே கர்த்தரிடத்திலிருந்து இந்த கனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறீர்கள்? ఎంతమంది నిజంగానే ప్రభు యొద్ద నుండి యొక్క ఘనతను పొందుకొనగోరుచున్నారు? When we learn to praise God joyfully when everything is going wrong, you know what will happen? Everything will go right. எல்லாமே எதிர்மாறாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தரை சந்தோஷத்தோடு துதிக்கும்படியாக நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் தெரியுமா? எல்லாமே நமக்கு சாதகமாக மாறிவிடும். అన్నీ వ్యతిరేకముగా ఉండినప్పుడు మనము ప్రభువును సంతోషముగా స్తుతించినట్లయితే ఏం సంభవించునో తెలియనా? అన్నీ అనుకూలంగా మార్చబడును. Before Paul and Silas praised God, all the doors were closed, all the prisoners were bound. பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரை துதிப்பதற்கு முன்பாக எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. காவலில் இருந்துதான எல்லா கைதிகளும் கட்டப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். పౌలు సీలయు స్థితించుటకు ముందుగా అన్ని తలుపులన్నీ మూయబడి ఉండెను, ఖైదీలందరూ బంధింపబడి ఉండిరి. Perhaps there may be some people today, you may be bound like the prisoners in that prison. ஒருவேளை இன்றைக்கு சிலர் அந்த சிறைச்சாலையிலே கட்டப்பட்டதான கைதிகளைப் போல நீங்களும் இன்றைக்கு கட்டப்பட்டிருக்க கூடும். ఒకవేళ మీలో కొందరు ఆ యొక్క చెరసాల్లో ఆ ఖైదీలు బంధింపబడి ఉండినట్లుగా మీరును బంధింపబడి ఉండవచ్చును. You may find all the doors are closed against you. எல்லா வாசல்களும் உங்களுக்கு அடைக்கப்பட்டது போல் உங்களுக்கு இருக்கும். అన్ని తలుపులు మీకు మూయబడినట్లుగా ఉండవచ్చును. Everybody is against you. யாவரும் உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறார்கள். అందరూ మీకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నారు. Even your own family people are against you. உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தினரும் கூட உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார்கள். మీ యొక్క సొంత కుటుంబం వారు కూడా మీకు విరోధంగా లేచున్నారు. In the workplace everybody is against you. வேலை ஸ்தலத்திலே எல்லோரும் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார்கள். మీ యొక్క పని స్థలం నందు కూడా అందరూ విరోధంగానే లేచున్నారు. Everything may appear going wrong for you. எல்லாமே உங்களுக்கு விரோதமாக நடக்கிறது போல் தோன்றும். అంతయు మీకు విరోధంగానే జరుగుచున్నట్లుగా తోచున్నది. That is the time the Lord wants to teach us praising and worshiping and rejoicing in the Lord. அந்த நேரத்தில் தான் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு கர்த்தரை ஆராதித்து அவரை துதித்து அவரிலே களி கூறுவதை கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக விரும்புகிறார். ఆ విధమైన సమయమునందే మనము దేవుని ఆరాధించి కీర్తించి పాడుట ప్రభు మనకు నేర్పించున్నాడు. Then all the closed doors will be open. அப்பொழுது அடைக்கப்பட்டதான எல்லா வாசல்களும் திறக்கப்படும். అప్పుడు మూయబడినటువంటి తలుపులన్నీ తెరవబడును. All the bindings will be loosed. எல்லா கட்டுகளும் கடன்று போகும். బంధకములన్నీ తెంపబడును. Oh, in this convention we desperately need such a heavenly divine earthquake. மெய்யாகவே இந்த கன்வென்ஷனிலே இப்படிப்பட்டதான பரலோகத்திற்குரியதான தெய்வீகமான பூமி அதிர்ச்சி நமக்கு மிகவும் அவசியம். నిజంగానే ఈ కన్వెన్షన్ పరలోక సంబంధమైనటువంటి దైవికమైన ఒక భూకంపం మనకు అవసరము. But before that spiritual earthquake we should be like Paul and Silas. ஆனால் அந்த ஆவிக்குரிய பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்பாக நாம் பவுலை போலவும் சீலாவை போலவும் காணப்பட வேண்டும். అయితే ఒక ఆత్మీయమైన భూకంపము కలుగుటకు ముందుగా మనము పౌలు వలెను సీలా వలెను ఉండవలెను. If they had looked into their situation, they wouldn't have praised God. அவர்கள் தங்களுடைய சூழ்நிலைகளை கவனித்து பார்த்திருந்தால் அவர்களால் கர்த்தரை துதிக்க முடியாமல் போயிருந்திருக்க கூடும். వారు తమ యొక్క పరిస్థితులను వారు గమనించి చూచి ఉండినట్లయితే వారు దేవుణ్ణి స్తుతించలేకపోయిందురు. Head to foot bruises, wounds and oozing of blood. உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் அவர்கள் காயமடைந்து தழும்புகள் ஏற்றவர்களாக ரத்தம் ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது. వారు అరికాలు మొదలుకొని వారి యొక్క నడినెత్తి వరకు దెబ్బలు కొట్టబడి రక్తము కారుచు గాయములతో ఉండిరి. Plus they were bound in the stocks. அவர்கள் அந்த தொடுமரத்திலே அவருடைய கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்தது. వారి యొక్క కాళ్ళు ఆ యొక్క బొండలందు బిగించబడి ఉండెను. They were right in a prison, inside the inner prison. அவர்கள் உட்காவல் அறையிலே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். వారు లోపలి చెరసాలలోనికి త్రోసివేయబడి ఉండిరి. All the doors were closed. எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. తలుపులన్నీ మూయబడి ఉండెను. It was midnight. அது நடுராத்திரியாக இருந்தது. అది మధ్యరాత్రి ఉన్నది. But none of them stopped them by rising up to praise and rejoice in the Lord. ஆனால் அவர்கள் எழும்பி கர்த்தரை பாடி துதித்து சந்தோஷப்படுவதை யாரும் அவர் தடை செய்யவில்லை. అయితే వారు లేచి ప్రభువును స్తుతించి కీర్తించి పాడుటను ఎవరు కూడా ఆటంకపరచలేదు. Devil's kingdom was shaken. சாத்தானின் ராஜ்யம் அசைக்கப்பட்டது. సాతాను యొక్క రాజ్యము కదిలింపబడి ఉన్నది. Prisoners were set free. காவலில் இருந்தவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். ఖైదీలో ఉండిన వారు విడిపింపబడి That ఉన్నారు. should not only happen in Madras. அது சென்னையில் மாத்திரம் நடப்பதல்ல. అది చెన్నైలో మాత్రం జరుగుట కాదు. All over the world people are praying for the Chennai convention. உலகம் எங்கும் ஜனங்கள் சென்னையில் நடக்கிறதான கன்வென்ஷனுக்காக ஜெபித்து வருகிறார்கள். లోకమంతయు చెన్నైలో జరుగు కన్వెన్షన్ నిమిత్తము They ప్రార్థించుచున్నారు. all should experience the release of the power of God upon them. அவர்கள் எல்லோருமே கர்த்தருடைய வல்லமை அவர்கள் மேல் இறங்கி வருவதை அனுபவிக்க வேண்டும். వారందరూ దేవుని యొక్క శక్తి వారి మీదకి దిగుటను Their అనుభవించవలెను. binding should be loosed. அவருடைய கட்டுகள் எல்லாம் அவிழ்க்கப்பட வேண்டும். వారి యొక్క బంధకములన్నీ తెంపబడవలెను. All the doors should be open.
open. எல்லா கதவுகளும் திறக்கப்பட வேண்டும். సమస్త తలుపులు తెరవబడవలెను. Their sickness should be healed. வியாதிகள் எல்லாம் சுகமாக்கப்பட வேண்டும். వ్యాధులన్నీ స్వస్థపరచబడవలెను. Curses should be they must be free from the curses. எல்லா சாபங்களிலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். సమస్త విధములైన శాపముల నుండి వారు విడుదలను పొందవలెను. Bound in sin. எத்தனையோ பேர் பாவத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். అనేకులు పాపమునందు బంధింపబడి ఉన్నారు. They must be released. அவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். వారు విడుదల పొందవలెను. Today as we heard, after 3 o'clock we are going out in procession. இன்றைக்கு நாம் கேள்விப்பட்டது போல 3 மணிக்கு இங்கிருந்து பவனியாக நாம் வெளியே செல்ல போகிறோம். నేడు మనం వినినట్లుగా ఇక్కడి నుండి 3 గంటలకు మనం ఊరేగింపుగా వెళ్ళబోచున్నాము. Yes, every year we walk around the streets with musical instruments and all, we sing praises, we enjoy ourselves. ஆம், ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம் இந்த தெருக்களிலே நம்முடைய கைகளிலே வாத்திய கருவிகளை வைத்துக்கொண்டு பாடல்களை பாடி கர்த்தரை துதித்து நாமும் அதிலே சந்தோஷம் அடைகிறோம். ప్రతి సంవత్సరము మన యొక్క చేతుల్లో యొక్క సంగీత వాద్యములు ఉంచుకొని పాడుచు ఈ యొక్క వీధుల్లో మనము సంతోషించుచున్నాము. This year today's procession should be different. ஆனால் இந்த வருஷம் இன்றைக்கு நடக்கிறதான பவனி வித்தியாசமானதாக இருக்க வேண்டும். అయితే ఈ యొక్క సంవత్సరము నేడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ఊరేగింపు వేరుగా ఉండవలెను. We must praise God and sing unto the Lord like Paul and Silas. பவுலும் சீலாவும் செய்தது போல இன்றைக்கு நாம் கர்த்தரை துதித்து பாட வேண்டும். పౌలు సీలాయు చేసినట్లుగా నేడు మనం ప్రభువును స్తుతించి పాడవలెను. And the prisoners heard about it. Prisoners heard that. காவலாளர்கள் இவர்களுடைய பாடுவதையும் துதிப்பதையும் கேட்டார்கள். వీరు పాడుట స్తుతించుట ఖైదీలు వినుచుండిరి. Thousands of people will be on the street while we are singing and praising God, walking through the street. நாம் கர்த்தரை துதித்து பாடும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த வீதிகளிலே நடந்து வருவார்கள். మనము ప్రభువును పాడుచు కీర్తించుచు ఉండినప్పుడు వేల కొలదిగా జనులు ఈ యొక్క వీధుల్లో నడుచు వచ్చెదరు. You know, most of them are prisoners. அதில் அநேகமானவர்கள் சிறை கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? దానిలో అనేకులు చెరసాల ఖైదీలుగా ఉన్నారని మీకు తెలియనా? Bound with various sins. பலவிதமான பாவங்களினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். అనేక విధమైన పాపముల చేత బంధింపబడి ఉన్నారు. பல வியாதிகளினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். అనేకమైన వ్యాధుల చేత బంధింపబడి ఉన్నారు. Bound with various curses. பல சாபங்களினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். అనేక విధమైన శాపముల చేత బంధింపబడి ఉన్నారు. Bound with witchcraft. செய்வினினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். చేతబడి చేత బంధింపబడి ఉన్నారు. Paul and Silas praised God and the prisoners heard them and they all were set free. பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரை துதித்து பாடினார்கள். காவலாளர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். Unto the Lord they should be set free. நம்முடைய பவனியிலே நாம் கர்த்தரை துதித்து பாடுவதை இந்த காவலில் இருக்கிற யாவரும் கேட்க வேண்டும். அவர்கள் எல்லாரும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். మన యొక్క ఊరేగింపునందు మనము దేవుణ్ణి స్తుతించి పాడుటను ఈ యొక్క ఖైదీలందరూ వినవలెను, వారు విడుదలను పొందుకొనవలెను. Shall we praise God for that? அதற்காக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். అందుకొరకై స్తోత్రించుదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Once again let us praise God when everything is going wrong. God may put faith in our heart to praise God. Let's once again praise God. எல்லாமே எதிர்மாறாக இருக்கும்போது கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக கர்த்தருடைய இருதயங்களிலே அதற்கேற்றதான விசுவாசத்தை கட்டளையிடும்படியாக திரும்பமாக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். అన్ని వ్యతిరేకముగా ఉండినప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతించుటకు ఆ విధమైన విశ్వాసమును ప్రభువు మన యొక్క అందరి హృదయంలో ఉంచినట్లుగా మరొకసారి స్తోత్రించదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, hallelujah. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. And when the prison was shaken and the doors were opened and the chain of the prisoners fell down, something else happened. அந்த அஸ்திபாரங்கள் எல்லாம் அசையத்தக்கதாக பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு கதவுகள் திறக்கப்பட்டு எல்லாருடைய கட்டுகளும் பொழுது வேறு சில காரியங்களும் நடந்தது. అక్కడ భూకంపము కలిగి చెరసాల పునాదులు అదిరెను, తలుపులు తెరుచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. అక్కడ మరికొన్ని సంభవములు కూడా జరిగి ఉన్నవి. 27th verse says the keeper of the prison, he woke up. சிறைச்சாலைக்காரன் நித்திரை தெளிந்து எழும்பினான் என்று 27ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 27వ వాక్యం నందు చెరసాల నాయకుడు మేల్కొని చూచున్నాము. He saw
all the prison doors are open. அவன் எழும்பி சிறைச்சாலையின் கதவுகள் எல்லாம் திறந்திருப்பதை பார்த்தான். అతడు లేచి ఆ యొక్క చెరసాల యొక్క తలుపులన్నీ తెరిచి ఉన్నట్టు చూచెను. The keeper of the prison was supposed to watch over the prison, but he was sleeping instead of that. சிறைச்சாலைக்காரன் அந்த சிறையை காவல் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் அவன் தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றாமல் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். చెరసాల నాయకుడు అతడు మేల్కొని ఉండవలెను. అయితే తన యొక్క పని అతను నెరవేర్చకుండా అతడు నిద్రపోచుండెను. He was sleeping confidently, knowing that none of the prisoners can come out and their bindings can never be loosed and the doors none of them can be opened. They all are locked up. கைதிகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஒருவராலும் தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது, கதவுகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கிறது, எந்த கதவும் திறக்க முடியாது என்று அவன் நிச்சயித்திருந்தான். ஆகவே அவன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். ఖైదీలందరూ బంధింపబడి ఉన్నారు, వారు విడిపించుకొనలేరు, తలుపులన్నీ మూయబడి ఉన్నవి, ఏ విధం చేత కూడా వారు తప్పించుకొని పోలేరని చెప్పి అతడు నిద్రపోవచ్చుండెను. But the jailer was wrong. ஆனால் அந்த சிறைச்சாலைக்காரனுக்கு இருந்ததான எண்ணம் தவறாக இருந்தது. అయితే ఒక చెరసాల నాయకునికి ఉండినటువంటి తలంపు తప్పైనది. Now jailer woke up and he found himself in deep trouble. இப்பொழுது சிறைச்சாலைக்காரன் விழித்துக்கொண்டு மிக பெரிதான பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டவனாக காணப்பட்டான். ఇప్పుడు చెరసాల నాయకుడు అక్కడ అధికమైన కష్టంలంతా అతడు చిక్కుకొనుచున్నాడు. He decided to commit suicide. அவன் தற்கொலை செய்து கொள்ளும்படியாக அவன் தீர்மானித்தான். అతడు హత్య చేసుకుంటకు తీర్మానించుకొనెను. Because he couldn't find any solution for his problem. ஏனென்றால் தன்னுடைய பிரச்சனைக்கு அவனால் எந்த விதமான தீர்ப்பையும் காண முடியவில்லை. ఎందుకనగా తన యొక్క సమస్యకు ఏ విధమైనటువంటి విడుదలను కూడా అతనికి తెలియలేదు. So many people in the world are like this jailer. இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பேர் இந்த சிறைச்சாலைக்காரனை போல் இருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క లోకమునందు అనేకుల యొక్క చెరసాల నాయకుని వలె ఉన్నారు. They don't find solution to their problem. தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு அவர்களால் முடிவை கண்டடைய முடிவதில்லை. తమ యొక్క సమస్యలకు వారు ఏ విధమైన ముగింపును తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. They are in deep trouble. அவர்கள் பெரிதான பிரச்சனையில் இருக்கிறார்கள். వారు అధికమైన సమస్య ఎందున్నారు. They are all the time thinking of committing suicide. எல்லா நேரத்திலுமே அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடவே காணப்படுகிறார்கள். ప్రతి సమయమునందు కూడా వారు ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెననే తలంపుతోనే ఉన్నారు. You heard the testimony of the girl, how many times she thought of committing suicide. మనం వినిన్నాము, ఆమె అనేక సార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ప్రయత్నించినట్లుగా మనం వినిన్నాము. So many people like this the jailer, they are in deep trouble. எத்தனையோ பேர் இந்த சிறைச்சாலைக்காரனை போல மிக பெரிதான பிரச்சனையிலே ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள். అనేకుల యొక్క చెరసాల నాయకుని వలె పెద్ద సమస్యలందు చిక్కుకొని ఉన్నారు. Thank God, through Paul and Silas the jailer found salvation. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், பவுலும் சீலாவும் இவர்கள் மூலமாக அந்த சிறைச்சாலைக்காரன் ரட்சிப்பை கண்டடைந்தான். దేవునికి స్తోత్రము, పౌలు సీలయు వీరి మూలముగా చెరసాల నాయకుడు రక్షణ తెలుసుకొనెను. In this convention many people like jailer planning to commit suicide, landing in deep trouble problem, they all should come to the Lord. இந்த கன்வென்ஷனிலே இந்த சிறைச்சாலைக்காரனை போல பலவிதமான பிரச்சனைகளிலே அமிழ்ந்து போய் தற்கொலை செய்யும்படியாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற அநேகர் கர்த்தரிடத்திலே வர வேண்டும். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ இந்த యొక్క చెరసాల నాయకుని వలె అనేకమైన సమస్యలను చిక్కుకొని ఉండినటువంటి వారిని ప్రభు తీసుకొని రావలెను. But before that we must become like Paul and Silas. அதற்கு முன்பாக நாம் பவுலை போல சீலாவை போல மாற வேண்டும். దానికి ముందుగా మనం పౌలు వలెను సీలా వలెను మారవలెను. When everything is going wrong, if you are able to praise and rejoice God, then truly you are a saint. எல்லாமே விரோதமாக நடக்கும் பொழுது நீங்கள் கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்தும்படியாக சந்தோஷப்படும்படியாக கற்றுக்கொண்டால் மெய்யாகவே நீங்கள் பரிசுத்தவான்களாக இருக்கிறீர்கள். అన్నీ మీకు విరోధంగా జరిగినప్పుడు మీరు ప్రభువును స్తుతించి కీర్తించి పాట నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు నిజంగానే పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. If you faint in the time of adversity, your strength is small. ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. శ్రమ దినమున నీవు కృంగిన ఎడల చేతగాని వాడవగుదువు. We read about Jesus. He knew that night everything was going to go wrong. எல்லாமே தனக்கு விரோதமாக அந்த ராத்திரியிலே நடக்க போகிறது என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். అన్నీ తనకు విరోధంగా ఆ రాత్రి జరగబోచున్నవని యేసు ఎరిగి ఉండెను. He knew all the disciples were going to forsake him. அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாம் அவரை விட்டு விட போகிறார்கள் என்பதை அவர் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தார். ఆయన యొక్క శిష్యులందరూ ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారన్నది అతడు ముందుగానే ఎరిగి ఉండెను.
his own disciple Judas was going to betray him. அவனுடைய சொந்த சீஷனாகிய யூதா தன்னை காட்டி கொடுக்க போகிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். తన యొక్క సొంత శిష్యుడైనటువంటి యూదా అతన్ని అప్పగింపబోచున్నాడని అతడు ఎరిగి ఉండెను. He knew none of human beings are going to help him. எந்த மனுஷரும் தனக்கு உதவி செய்ய போவதில்லை என்பதை அறிந்திருந்தார். ఏ యొక్క మనుషుడు కూడా అతడికి సహాయం చేయడని అతడు ఎరిగి ఉండెను. He knew the torture and the scourging that he was going to go through after that night. அந்த இரவுக்கு பிற்பாடு எவ்விதமாக அடிக்கப்பட போகிறார், எவ்விதமாக வாதிக்கப்பட போகிறார் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். ఆ యొక్క రాత్రి తర్వాత అతడు ఎలాగున కొట్టబడబోచున్నాడు, ఎలాగున బాధింపబడబోచున్నాడని అతడు ఎరిగి ఉండెను. But you know what, that night what Jesus did with the disciples? ஆனால் அந்த ராத்திரியிலே சீஷர்களோடு இயேசு என்ன செய்தார் என்று தெரியுமா? అయితే యొక్క రాత్రి శిష్యులతో యేసు ఏం చేశానో తెలియనా? Mark 14:26 says, when they had sung and hymn, they went out into the Mount of Olives. மார்க்கு சுவிசேஷம் 14:26 வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடின பின்பு ஒலிவ மலைக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். మార్కు సువార్త 14:26 చదివినప్పుడు అంతటా వారు కీర్తన పాడి ఒలీవల కొండకు వెళ్ళిరి. So dear children of God, ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, we must expect great things from God in this week, in this convention. இந்த கன்வென்ஷனிலே, இந்த வாரத்திலே கர்த்தரிடத்திலே நாம் பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டும். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ నందు, ఈ యొక్క వారం నందు దేవుని ఎదుట మనం గొప్ప కార్యములు ఎదురు చూడవలెను. We must attempt great things for God also. அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாகவும் நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని నిమిత్తము గొప్ప కార్యములు చేయుటకు ప్రయత్నించవలెను. Do you find all the doors are closed as far as your personal life is concerned? உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை பொறுத்தவரையிலும் எல்லா கதவுகளும் உங்களுக்கு அடைக்கப்பட்டிருப்பது போல் நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునకు సంబంధించినంత మట్టుకు అన్ని తలుపులు మూయబడినట్లుగా మీరు గ్రహించుచున్నారా? You find some afflictions in your own body? உங்கள் சரீரங்களிலே சில கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு காணப்படுகிறதா? మీ యొక్క శరీరం మీద కొన్ని కష్టములు మీకు ఉన్నవా? In so many ways you find doors are closed against you. பல விதங்களிலே வாசல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு விரோதமாக மூடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். అనేక రీతిలో తలుపులు మీకు విరోధముగా మూయబడినట్లుగా మీరు చూస్తున్నారు. As you praise God, you will see all the doors, not one door. All the doors are going to be open. நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது ஒரு வாசல் அல்ல, எல்லா வாசல்களும் திறக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம். మీరు దేవుని స్తుతించినప్పుడు ఒక తలుపు కాదు, తలుపులన్నీ తెరవబడటం మీరు చూచెదరు. Revelation 4:1 says that I looked, behold, there is a door open in heaven. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:1 நாம் வாசிக்கும் பொழுது இதோ பரலோகத்திலே திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రకటన గ్రంథము 4:1 నందు అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను. If heaven's door will never be closed against you, பரலோகத்தின் வாசல் ஒருபோதும் உங்களுக்கு விரோதமாக அடைக்கப்படாமல் இருக்கும் என்றால், పరలోకం యొక్క తలుపు మీకు విరోధంగా ఎన్నడూ కూడా మూయబడకుండా ఉండినప్పుడు, as you walk with God, no door the devil can keep closed against you. தேவன் திறந்த வாசலை திறந்து வைத்திருக்கும் பொழுது எந்த பிசாசும் உங்களுக்கு விரோதமாக வாசலை அடைத்து வைக்க முடியாது. దేవుడు తలుపును తెరిచి ఉంచినప్పుడు మీకు విరోధంగా ఏ యొక్క అపవాది కూడా తలుపును మూయలేదు. Even the iron gate will be open for you. இருப்பு வாசலும் கூட உங்களுக்காக திறவுண்டு இருக்கும். ఇనుప తలుపులు కూడా మీ కొరకు తెరవబడును. By the way, have you seen modern times in big offices, airport and all, automatic doors? Have you seen? இப்பொழுது பெரிய அலுவலகங்களிலும் ஏர்போர்ட்டிலும் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కార్యాలయంలో ఎయిర్పోర్ట్లోనూ ఆటోమేటిక్ డోర్స్ ఉండట చూస్తున్నాము. You think it is a modern discovery? No. அது இப்பொழுதுதான் நவீன கண்டுபிடிப்பு என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? அது அப்படி அல்ல. అది ఇప్పుడే నవీనముగా కనిపెట్టబడి ఉన్నదని అనుకుంటున్నారా? అది అలాగున కాదు. My Bible says 2000 years ago there was automatic door. என்னுடைய வேதாகம் விதமாக சொல்லுகிறது, 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இப்படிப்பட்டதான ஆட்டோமேட்டிக் டோர் கதவு காணப்பட்டது. నా యొక్క బైబిల్ ఇలాగున చెప్పుచున్నది 2000 సంవత్సరములకు ముందుగానే ఈ విధమైన తలుపులు ఉండినట్లుగా. You stand before the door and the door opens. அந்த கதவுக்கு முன்பாக நீங்கள் நின்றால் உடனடியாக கதவு திறக்கப்படும். ఆ యొక్క తలుపు ఎదుట మీరు నిలిచినట్లయితే వెనువెంటనే ఒక తలుపు తెరుచుకొనును. Have you read in the Bible that automatic door in the Bible? இந்த வேதாகமத்திலே காணப்படுகிறதான இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டோரை பற்றி நீங்கள் வாசித்திருக்கிறீர்களா? ఆ యొక్క వాక్యమునందు ఉండినటువంటి ఆటోమేటిక్ డోర్ని మీరు చదివి ఉన్నారా? Peter was in prison. பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்டான். పేతురు చెరసాలలో ఉండెను. An angel of God
came in, brought him out of that தேவதூதன் ஒருவன் வந்து அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து பேதுருவை வெளியே கொண்டு வந்தார். దేవదూత వచ్చి ఆ యొక్క పేతురుని చెరసాల నుండి బయటకు తీసుకొని వచ్చెను. Suddenly all his chains fell off. திடீரென அவனுடைய எல்லா சங்கிலிகளும் அறுந்து விழுந்தன. హఠాత్తుగా అతనికి ఉండినటువంటి బంధకములన్నీ తెగిపోయెను. And he came to the first gate and the second gate. அவர்கள் முதலாம் காவல் அண்டையிலும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து வந்தார்கள். అతడు మొదటి కావల్ని రెండవ కావల్ని అతడు దాటి వచ్చెను. And he was able to come through all those first and second gate. முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் அவனால் கடந்து வர முடிந்தது. అతడు మొదటి గవిని రెండవ గవిని అతడు దాటి వచ్చెను. Then there was an iron gate. அதற்கு பிற்பாடு இருப்பு கதவு காணப்பட்டது. దాని తర్వాత ఇనుప తలుపు ఉండెను. It appeared it was an automatic gate. அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கேட்டை போல் இருந்தது. అదొక ఆటోమేటిక్ గేట్ వలె ఉండెను. We read in Acts 12:10, when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். அவர்கள் முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து நகரத்திற்கு போகிற இருப்பு கதவண்டையிலே வந்தபோது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது. అపోస్తలుల కార్యములు 12వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం నందు మొదటి కావల్ని రెండవ కావల్ని దాటి పట్టణంలోకి పోవు ఇనుప గవిని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతట అది వారికి తెరుచుకొనెను. Automatically the iron gate was opened. அந்த இருப்பு கதவு தானாகவே திறவுண்டது. ఆ యొక్క ఇనుప గవిని తనంతట అదే తెరుచుకొనెను. Now the question is this. இப்பொழுது எழும்புகிற கேள்வி இதுவாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు లేచినటువంటి ప్రశ్న ఇదే ఉన్నది. When an ordinary angel was with Peter, if the locked iron gate could be opened, how much more all these iron gates of the devil can be opened when Jesus is with us and in us. ஒரு சாதாரணமான தேவதூதன் பேதுருவோடு கூட இருந்த பொழுது பூட்டப்பட்டிருந்ததான் அந்த இருப்பு கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடும் நமக்குள்ளும் இருக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாக பிசாசு வைக்கிறதான அடைத்து வைக்கிறதான வாசல்கள் எவ்வளவு அதிகமாக திறக்கப்படும். ఒక సామాన్యమైన దేవదూత పేతురుతో ఉండుటను బట్టి ఆ యొక్క మూయబడినటువంటి ఇనుప గవిని తెరవబడినట్లయితే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు మనతోనూ మనలోనూ ఉండినప్పుడు అపవాది మనకు విరోధముగా మూసినటువంటి తలుపులు ఎంత అత్యధికంగా తెరవబడును. Today in the procession with that anointing and grace, let us march forward and we will see great things happening, and all the iron gates will automatically be open for us. இன்றைக்கு இந்த அபிஷேகத்தோடும் இந்த கிருபையோடும் பவனிலே நாம் நடந்து செல்வோம். அப்பொழுது இந்த கிரியை நாம் கண்களால் பார்ப்போம். எல்லா விதமான இருப்பு வாசல்களும் தானாகவே திறவுண்டு இருக்கும். మనం యొక్క అభిషేకముతోను కృపచేతను యొక్క ఊరేగింపునందు మనం నడిచి వెళదము. అప్పుడు ఇక ఈ విధమైనటువంటి ఇనుప తలుపులన్నీ తమంతట తామే తెలుసుకొనును. If we have not learned to praise God and sing unto God when everything is going wrong, our spiritual life is very shallow. நாம் எல்லாம் நமக்கு எதிர்மறையாக நமக்கு மாறாக நடக்கிறதான சந்தர்ப்பத்திலே கர்த்தரை துதித்து பாடும்படியாக கற்றுக்கொள்ளாமற் போனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஆழமற்ற ஜீவியமாக இருக்கிறது. In the Bible there is you all know about a man called Jacob. வேதாகமத்திலே யாக்கோபு என்கிறதான ஒருவனை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். వేదవాక్యం నందు యాకోబును గురించి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. Often he was a pessimist. அடிக்கடி அவன் காரியங்களை தவறாக விளங்கிக் கொள்கிறவனாக காணப்பட்டான். తరచుగా అతడు కార్యములను తప్పుగా అర్థం చేసుకునేవాడై ఉన్నాడు. One day he complained. ஒரு நாள் இவ்விதமாக அவன் புகார் செய்தான். ఒక దినం అతడు ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేసెను. All things are going wrong for me. எல்லாமே எனக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. అన్నీ నాకు విరోధముగానే ఉన్నవి. And chapter 42 Genesis verse 36 says, and Jacob their father said unto them, me have you bereaved of my children? Joseph is not and Simeon is not, and you will take Benjamin away. All these things are against me. ஆதியாகமம் 42ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் தகப்பனாகிய யாக்கோபு அவர்களை நோக்கி, என்னை பிள்ளையற்றவனாக்குகிறீர்கள், யோசேப்பும் இல்லை, சிமியோனும் இல்லை, பென்யமீனையும் கொண்டு போக பார்க்கிறீர்கள், இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் நேரிடுகிறது என்று சொல்லுகிறார். ఆదికాండము 42వ అధ్యాయము 36వ వాక్యం నందు అప్పుడు వారి తండ్రి అయిన యాకోబు వారిని చూచి, మీరు నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయుచున్నారు, యోసేపు లేడు, షిమ్యోను లేడు, మీరు బెన్యామీనును కూడా తీసుకొని పోవుదురు, ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా ఉన్నవని వారితో చెప్పెను. When Jacob told all things are going wrong for me, actually everything
was going right for him. எல்லாம் எனக்கு விரோதமாய் நேரிடுகிறது என்று யாக்கோபு சொன்னதான் அந்த நேரத்தில் தானே மெய்யாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லாம் அவனுக்கு சாதகமாக முடிகிறதாக இருந்தது. అన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా జరుగుచున్నవని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క సమయమునందే అన్నీ అతనికి అనుకూలంగా జరుగుచున్నవి. He says Joseph is dead. யோசேப்பு மரித்து போனான் என்று அவன் சொல்கிறார். யோசேப்பு மரணிச்சுన్నాడని అతడు అంటున్నాడు. No, he was wrong. Joseph was the governor of Egypt. இல்லை, யோசேப்பு எகிப்து தேசத்திலே ஒரு பெரிய பிரதம மந்திரியாக காணப்பட்டான். లేదు, యోసేపు ఐగుప్తు దేశమందు గొప్ప ప్రధాన మంత్రిగా ఉండెను. Simeon is not. Simeon is dead. సిమియోను இல்லை, సిమియోన్ మరిத்து పోనాన్ என்று యాకోబు சொல்லுகிறான். షిమ్యోను లేడు, షిమ్యోను కూడా మరణించనని యాకోబు అనుచున్నాడు. No, Simeon is under the care of Joseph, his brother. இல்லை, సిమియోన్ తన సహోదరునాగియ యోసేపుடைய కண்காணிப்பில் இருக்கிறான். లేదు, ఆ యొక్క షిమ్యోను తన యొక్క సహోదరుడైన యోసేపు యొక్క దృష్టి అందున్నాడు. You will take Benjamin away. நீங்கள் பென்யமீனையும் கொண்டு போக விரும்புகிறீர்கள். మీరు బెన్యామీను కూడా తీసుకొని పోవుదురు. No, Joseph is waiting to give great honor for Benjamin. இல்லை, பென்யாமீனுக்கு மிக பெரிதான கனத்தையும் கொடுக்கும்படியாக யோசேப்பு காத்திருக்கிறான். అది అలాగున కాదు, ఈ యొక్క బెన్యామీనుకు గొప్ప ఘనతను కలిగించవాలని యోసేపు ఎదురు చూస్తున్నాడు. Today some of you are seated like Jacob. இன்றைக்கு உங்களிலே சிலர் யாக்கோபை போல் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். నేడు మీలో కొందరు ఇలాగున యాకోబు వలె ఉన్నారు. You have been thinking all the time, everything is going wrong for me. What's this? Everything is going wrong. எல்லாமே எனக்கு விரோதமாக, எனக்கு எதிர்மறையாக தான் நடக்கிறது, எப்பொழுதுமே விதமாக தான் நடக்கிறது என்று நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். అన్నీ నాకు వ్యతిరేకంగాను విరోధంగానే జరుగుచున్నవని మీరు అనుకొనుచున్నారు. If you are a Jacob today, you must become a Paul and Silas. இன்றைக்கு நீ யாக்கோபாக இருந்தால் இன்றைக்கு நீ பவுலாகவும் சீலாவாகவும் மாற வேண்டும். నేడు నీవు యాకోబు వలె ఉండినట్లయితే నేడే పౌలు వలెను సీలా వలెను మారవలెను. All the doors are going to be open. எல்லா கதவுகளும் திறக்கப்பட போகிறது. తలుపులన్నీ తెరవబడబోచున్నవి. The locked iron gate is going to be automatically open. பூட்டப்பட்டிருக்கிறதான அந்த இருப்பு கதவு தானாகவே திறக்கப்பட போகிறது. ఆ యొక్క మూయబడి ఉండినటువంటి ఇనుప గవిని తనంతట అదే తెరుచుకొనును. But we must learn the high praises of God. ஆனால் தேவனை உயர்த்தும் துதியை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అయితే దేవుని హెచ్చించినటువంటి స్తుతి మనం నేర్చుకొనవలెను. That night when everything appeared to have gone wrong, Jesus with the disciples sang a song and went to the Mount of Olives. அந்த ராத்திரியிலே எல்லாமே தனக்கு எதிர்மறையாக நடக்கிறதான அந்த நேரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஸ்தோத்திர பாட்டை பாடி அதற்கு பின்பாடு ஒலிவ மலைக்கு புறப்பட்டு போனதாக பார்க்கிறோம். ఆ యొక్క రాత్రి సమయమునందు అన్నీ యేసుక్రీస్తునకు విరోధంగానే జరుగుతున్న సమయమునందు అతడు స్తోత్ర పాటను కీర్తనను పాడి ఒలివల కొండకు వెళ్ళినట్లుగా చూస్తున్నాము. In this convention our God wants to do great things and our God will do great things. இந்த கன்வென்ஷனிலே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார், பெரிய காரியங்களை செய்வார். ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ తో దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేయగోరుచున్నాడు, గొప్ప కార్యములను చెయ్యును. The Lord has already promised us, behold, I and my children whom the Lord has given are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. கர்த்தர் ஏற்கனவே விதமாக நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் అద్భుతంగளாகவும் இருக்கிறோம். ప్రభు మనకు ముందుగానే ఈలాగున వాగ్దానం చేసినాడు, ఇదిగో నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లల్లో సియోను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలనే సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఇశ్రాయేలు మధ్య ఉన్నాము. Not only Sunday night God is going to do miracles and healings. ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவிலே மாத்திரம் கர்த்தர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் குணமாகுதலின் கிரியைகளையும் செய்ய போவதில்லை. ఆదివారము సాయంత్రం మాత్రమే ప్రభు అద్భుతములు సూచక్రియలు స్వస్థపరచబట్ట చేయటలేరు. Every day God wants to do greater things than we could imagine. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கற்பனை செய்யக்கூடியதை பார்க்கிலும் மிக பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ప్రతిదినము మనము ఊహించలేనంతగా ప్రభు గొప్ప కార్యములు చేయబోచున్నాడు. We need to be a group of people who have high praises of God. ஆனால் தேவனை உயர்த்தும் துதியை நம்முடைய வாய்களில் உடையவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். అయితే దేవుని హెచ్చించినటువంటి ఉన్నతమైన స్తోత్రము మనకు నోటి యందు ఉండవలెను. There is a Chinese proverb, when you cannot smile, better close the shop. சீனர்கள் விதமாக ஒரு பழமொழியை சொல்வார்கள், உன்னால் புன்சிரிப்போடு சிரிக்க முடியாமல் இருக்கும் என்றால் உன்னுடைய கடையை மூடிவிடு. చైనీయులు ఇలాగ ఒక సామెత చెప్పుదురు, నీవు చిరునవ్వుతో నవ్వకుండా ఉండినట్లయితే నీ యొక్క దుకాణమును మూసివేయము. Yes, the Lord is teaching us to smile at the storm.
ஆம், கர்த்தர் அந்த புயலை பார்த்து நாம் புன்சிரிப்போடு சிரிக்கும்படியாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். అవును, ఆ యొక్క సుడిగాలిని చూసి మనము చిరునవ్వుతో నవ్వునట్లుగా ప్రభు మనకు నేర్పించున్నాడు. When problems come, if you get a long face, your Christianity is not worth living. நீங்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் பொழுது உங்களுடைய முகரூபம் மாறி போகும் என்றால் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக ஜீவிப்பதில் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை. మీకు సమస్యలు ఎదురుగునప్పుడు మీ యొక్క ముఖము మారినట్లయితే మీరు క్రైస్తవులుగా జీవించడానికి ఏ విధమైన అర్థం లేదు. Many years ago, a saintly man lived in England called Billy Bray. பில்லி பிரே என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு பரிசுத்தவான் இங்கிலாந்து தேசத்திலே அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாக ஜீவித்து வந்தார். బిల్లీ బ్రే అనే ఒక పరిశుద్ధుడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో అనేక సంవత్సరముల క్రితం జీవించుచుండెను. People called him not Billy Bray, he was called the glory man. பில்லி பிரே என்று அல்ல, க்ளோரி மேன், அதாவது மகிமையான மனிதன் என்று ஜனங்கள் அவரை அழைப்பதுண்டு. బిల్లీ బ్రే అని కాదు, అతన్ని మహిమగల మనుషుడని పిలిచేవారుగా జనులుండిరి. His religion was not a gloomy religion. அவனுடைய மதமானது மந்தாரமான மதமாக காணப்படவில்லை. It was joy unspeakable and full of glory. அது மகிமையும் சொல்லி முடியாததான சந்தோஷமுமாக காணப்பட்டது. అతని యొక్క మతం అనేది ఒక మందరమైనదిగా లేదు, అది మహిమయు సంతోషమైనదిగా ఉండెను. One day his wife Joyce was dying. ஒரு நாள் அவளுடைய மனைவியாகிய ஜாய்ஸ் மரிக்கிற தருவாயிலே காணப்பட்டாள். ఒక దినంలో అతని యొక్క భార్య అయిన జాయిస్ మరణించే సమయంలోకి వచ్చిరి. He was rejoicing and praising God and encouraging her. Oh, you will be seeing Jesus. How beautiful to go to heaven. He was praising God. நீ இயேசுவை காண போகிறாய், பரலோகத்திற்கு போகிறது எவ்வளவு அழகான அனுபவம் என்று சொல்லி கர்த்தரை துதித்து அவளையும் அவன் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தான். నువ్వు యేసును చూడబోచున్నావు, పరలోకమునకు వెళ్ళుట ఎంత గొప్ప ధన్యత అని చెప్పి ఆమెను ఉత్సాహపరచువాడుగా ఉండెను. It is told literally, when he will take one step say glory, and the second step he will say hallelujah. Step he takes hallelujah. இவ்விதமாக அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எழுத்தின்படியே அவர் விதமாக செய்வாராம். ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது க்ளோரி அல்லது மகிமை என்று சொல்வாராம், அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அல்லேலூயா என்று சொல்வாராம். అతని గురించి ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నది. అది నిజమైన అక్షర ప్రకారం చూసినప్పుడు ఒక అడుగు పెట్టినప్పుడు అతడు మహిమ అని చెప్పును, మరొక అడుగు పెట్టినప్పుడు హల్లెలూయా అని చెప్పును. Always it was glory, hallelujah. எப்பொழுதுமே மகிமை அல்லேலூயா என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார். ఎల్లప్పుడూ అతడు మహిమ హల్లెలూయా అని చెప్పుచునే ఉండును. He was a coal miner and a heavy drunkard. அவர் நிலக்கரி எடுக்கிறதான அந்த கெணியிலே வேலை செய்கிறவராக காணப்பட்டார். அதிகமாக குடிக்கிறவராக காணப்பட்டார். అతడు బొగ్గుగనులు పనిచేయవాడుగా ఉండెను, అధికంగా త్రాగువాడుగా ఉండెను. He used to drink so much after work that some people have to carry him home. அவர் எந்த அளவுக்கு குடிப்பார் என்றால் வேலை முடித்துவிட்டு வரும்பொழுது யாராகிலும் அவரை தூக்கி வீட்டிலே கொண்டு வந்து விட வேண்டும். అతడు ఎంత అధికంగా తాగుననగా అతడు పని ముగించుకొని వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా అతన్ని మోసుకొని ఇంటికి తీసుకొని రావలెను. When Jesus came into his life, his whole life was changed. ஆனால் இயேசு அவருடைய ஜீவிதத்திற்குள்ளே வந்த பிற்பாடு அவருடைய முழு ஜீவியமும் மாற்றப்பட்டது. అయితే యేసు అతని యొక్క జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క జీవితం అంతా మార్చబడెను. Nothing could stop him from praising and worshiping and rejoicing in God. கர்த்தரை துதித்து அவரை தொழுது கொண்டு அவருக்குள்ளே களி கூறுவதை எந்த காரியமும் தடை செய்ய முடியாமல் போயிற்று. దేవుని స్తుతించి దేవుని ఆరాధించి దేవునితో సంతోషపడినటువంటి కార్యము ఏది కూడా ఆటంకపరచలేకపోయెను. One day doctor told him, Billy, soon you will be dead. ஒரு நாள் டாக்டர் விதமாக சொன்னார், பில்லி நீ சீக்கிரமாக மரித்து போக போறாய். ఒక దినంలో డాక్టర్ గారు ఇలాగనే చెప్పిరి, బిల్లీ నువ్వు అతి త్వరలో మరణించబోచున్నావు. He shouted glory, hallelujah. I will see Jesus very soon. By the way, doctor, when you die, will you go to heaven? மகிமை அல்லேலூயா, நான் சீக்கிரத்தில் இயேசுவை காண போகிறேன். ஆனாலும் டாக்டரை உம்மை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீர் மரித்தால் பரலோகத்துக்கு செல்வீரா என்று சொன்னார். మహిమ హల్లెలూయా, నేను యేసును అతి త్వరలో చూడబోచున్నాను. అయితే డాక్టర్ గారిని చూసి అడిగాను, మీరు మరణించినట్లయితే ఈ యొక్క మహిమలోకి వెళ్ళుదురా అని అడిగాను. The doctor was deeply convicted hearing the dying words of a sick person. வியாதியினால் மரிக்கிறதான ஒரு நபருடையதான இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த டாக்டர் அதிகமாக குத்தப்பட்டார். వ్యాధి చేత మరణించినటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క మాటలు విని ఆ యొక్క డాక్టర్ గుర్చబడెను. He had no fear of the devil. அவருக்கு பிசாசை பார்த்து பயம் இருக்கவில்லை. అతనికి అపవాదం చూసి భయం లేకుండెను. He believed the devil should be afraid of him. பிசாசு தன்னை பார்த்து பயப்பட வேண்டும் என்று அவர் விசுவாசித்தார். అపవాది అతన్ని చూసి భయపడవలని అతడు విశ్వసించెను. One day some ungodly young people wanted to frighten Billy Bray.
ஒரு நாள் சில தேவபக்தி அற்றதான வாலிபர் இந்த பில்லி பிரேயை பயமுறுத்தும்படியாக விரும்பினார்கள். ఒక దినమున భక్తిహీనులైనటువంటి కొంతమంది యవనస్తులు ఈ యొక్క వ్యక్తిని భయపెట్ట నిమిత్తం వచ్చిరి. Late at night they came to the fence and they started making some funny noise to frighten Billy. பில்லி பிரே அவர்கள் பயமுறுத்தும்படியாக நடுராத்திரியிலே வந்து அவருடைய வீட்டை சுற்றிலும் இருக்கிறதான அந்த இடத்துல நின்று அவர்கள் பலவிதமான சத்தங்களை உயர்த்த ஆரம்பித்தார்கள். ఈ యొక్క బిల్లి పెన్ గాని భయపెట్ట నిమిత్తము తమ యొక్క అతని యొక్క ఇంటి చుట్టూ నిలిచి అతన్ని భయపెట్టుటకు అనేకమైన విధముగా వారు శబ్దములు చేయుచుండిరి. Billy didn't care. He kept praising God. Glory, hallelujah. பில்லி இதையெல்லாம் கண்டு பயப்படவே இல்லை. அவர் மகிமை அல்லேலூயா என்று சொல்லி கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டே இருந்தார். ఆ యొక్క బిల్లి వీటన్నింటి చూసి అతడు భయపడలేదు, మహిమ హల్లెలూయా అని చెప్పు దేవుని స్తుతించుచుండెను. Finally the young people got fed up. கடைசியாக அந்த வாலிபர்கள் மிகவும் சோர்ந்து போனார்கள். చివరిగా యొక్క యవనస్తులు మిక్కిలి సొమ్మసిల్లిపోయిరి. Finally the young man told Billy, we demons are here at the fence. அதற்கு பிற்பாடு அந்த வாலிபர் விதமாக சொன்னார்கள், பில்லி வாலிபராகிய நாங்கள் இந்த முற்றத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். దాని తర్వాత వారు చెప్పినారు, முற்றத்திலே இல்ல, fence நாங்கள் இந்த వేలి అండలి నించు கொண்டிருக்கிறோம். దాని తర్వాత వారు చెప్పినారు, బిల్లి మేము ఇక్కడ కంచె ద నిలబడి ఉన్నామని చెప్పిరి. Then Billy shouted more and told, glory, hallelujah. Demons, I didn't know you are so far away from me. Glory to God. அப்பொழுது பில்லி இன்னும் அதிகமாக சத்தத்தை உயர்த்தி விதமாக சொல்லான், கர்த்தருக்கு மகிமை அல்லேலூயா உண்டாவதாக, நீங்கள் இந்த பிசாசுகளாகிய நீங்கள் இவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னான். ఆ యొక్క బిల్లి ఇలాగున చెప్పినాడు, దేవునికి మహిమ హల్లెలూయా, అపవాదులైన మీరు దేవునికి ఇంత దూరంగా ఉన్నారా అని అనెను. What type of religion is your Christian religion? உங்களுடைய கிறிஸ்தவ மதம் எப்படிப்பட்டதான மார்க்கமாக இருக்கிறது? మీ క్రైస్తవ మతము ఏ విధమైన మార్గముగా ఉన్నది? Paul says none of these things can separate me from the love of Christ. இந்த காரியங்களில் ஒன்றாகிலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். ఈ యొక్క కార్యంలో ఏది కూడా క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాపలేదని పౌలు అనుచున్నాడు. Shall persecution or distress or peril or nakedness or famine, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகளை ஒன்றிலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நம்மை அன்பு கூறுகிறவர்களாக நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். శ్రమైనను బాధైనను హింసైనను కరువైనను వస్త్రహీనతైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను ఎడబాపున మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. Oh, our God is waiting to do great things in this convention. நம்முடைய தேவன் இந்த கன்வென்ஷனிலே நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக காத்திருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడి యొక్క కన్వెన్షన్ యందు మన నిమిత్తము గొప్ప కార్యములు చేయగోరుచున్నాడు. Let us take up the mighty weapon of high praises of God. தேவனை உயர்த்துகிறதான அந்த துதி என்கிறதான அந்த வல்லமையான ஆயுதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமாக. దేవుని హెచ్చించినటువంటి ఆ ఉన్నతమైన స్తోత్రమైన ఆయుధమును మనం తీసుకొనిదము. We are going to see all the doors of the prison is going to be open. சிறைச்சாலையின் எல்லா கதவுகளையும் திறக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். చెరసాల యొక్క తలుపులన్నీ తెరవబట మనం చూచెదము. People bound with fetters of or demonic possession are going to be set free. பிசாசின் கட்டுகளினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறதான ஜனங்கள் எல்லாம் பிசாசு பிடித்தவர்கள் எல்லாம் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். అపవాది బంధకముల చేత బంధింపబడిన వారు అపవాది పట్టబడిన వారందరూ విడుదల పొందుదురు. Some of us also are bound with some chains of sin and sickness. நம்மில் சிலரும் கூட பாவம் வியாதி பிடிப்பட்டதான சில கட்டுகளினாலே சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். మనలో కొంతమంది కూడా పాపము వ్యాధి అనే గొలుసుల చేత బంధింపబడి ఉన్నాము. Don't wait Wednesday convention starting, but today we must be released from the chains of the bindings of the devil. புதன்கிழமை அன்று கன்வென்ஷன் ஆரம்பமாகட்டும், அப்பொழுது நான் விடுதலையாக்கப்படுவேன் என்று காத்திருக்க வேண்டாம். இன்றைக்கே நம்முடைய கட்டுகள் எல்லாம் மறந்து போக வேண்டும், சங்கிலிகள் எல்லாம் மறந்து நாம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். బుధవారం కన్వెన్షన్ ప్రారంభించబడిన తర్వాత విడుదల పొందుకున్నది కాదు, నేడే మరి యొక్క బంధకములన్నీ గొలుసులన్నీ తెంపబడవలెను. If you are right with God, you will never be afraid of the devil. Devil will be afraid of you. நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவியம் கர்த்தரோடு சரியாக இருக்கும் என்றால் ஒருபோதும் பிசாசை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள். பிசாசு உங்களை பார்த்து பயப்படக்கூடியதாக இருக்கும். దేవునితో కూడా సరిగా ఉండినట్లయితే మీరు అపవాదిని చూసి భయపడరు, అపవాది మిమ్మల్ని చూసి భయపడను. If your life is right with God, you will not be afraid of death. Death will be afraid of you. கர்த்தரோடு உங்கள் ஜீவியம் சரியாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் மரணத்தை பார்த்து பயப்பட மாட்டீர்கள், மரணம் உங்களை பார்த்து பயப்படும். దేవునితో కూడా మీ యొక్క జీవితము సరైన రీతిలో ఉండినట్లయితే మీరు మరణం చూసి భయపడరు, మరణమే మిమ్మల్ని చూసి భయపడను. Come on, let us walk with God. Let the iron gate
automatically get open. வாருங்கள் நாம் கர்த்தரோடு கூட சேர்ந்து நடப்போம். இருப்பு கதவுகள் தானாகவே திறக்கப்படட்டும். రండి మనము దేవునితో కూడా చేరి నడిచెదము. ఇనుప గడియలు దానంతటదే I తెరుచుకొనును. will go before you. நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போவேன். నేను నీకు ముందుగా I వెళ్ళెదను. will make the crooked places straight. நான் கோணலானவைகள் எல்லாம் உனக்காக செவ்வையாக்குவேன். వంకర మార్గంలో నేను నీకు సరళం చేయుదును. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron and will give you treasures out of darkness. நான் வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை உனக்கு தருவேன். ఇత్తడి తలుపుల్లో పగలగొట్టెదను, ఇనుప గడియల్లో విరగొట్టెదను, అంధకార స్థలంలో ఉంచబడిన నిధుల్లో రహస్య స్థలంలోనే మరుగైన ధనము నీకు ఇచ్చెదను. Come on, let us go forward. வாருங்கள் நாம் முன்னேறி செல்வோம். రండి మనం ముందుకు వెళ్ళెదము. Nothing should stop us from going forward with Jesus. இயேசுவோடு கூட முன்னேறி செல்வதிலே அவன் எந்த காரியம் நம்மை தடை செய்யக்கூடாது. యేసుతో కూడా ముందుకు సాగుటేందు ఏ ఒక్క కార్యములను ఆటంకపరచకూడదు. Oh, some people's heart is like a prison. சில ஜனங்களுடைய இருதயம் சிறைச்சாலை போல் இருக்கிறது. కొంతమంది జనుల యొక్క హృదయం చెరసాల వలె ఉన్నది. The doors are all closed. எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. అన్ని తలుపులు మూయబడి ఉన్నవి. They don't want to accept Jesus. அவர்களுக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமில்லை. వారు యేసును అంగీకరించుటకు ఇష్టం లేదు. Oh, so many hearts are like the prison gate closed. எத்தனையோ இருதயங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதான சிறைச்சாலையின் கதவுகளை போல் இருக்கிறது. అనేక హృదయములో మూయబడినటువంటి చెరసాల తలుపుల వలె ఉన్నవి. Let us have the high praises of God in our mouth and the two-edged sword in our hands. நம்முடைய தேவனை உயர்த்துறதான துதி நம்முடைய வாயிலே காணப்படட்டும். நம்முடைய கரங்களில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் காணப்படட்டும். మన యొక్క దేవుని హెచ్చించినటువంటి ఉన్నతమైన స్తోత్రము మన యొక్క నోటి యందు ఉండనియుడి. మన యొక్క చేతి యందు రెండంచెల గల ఖడ్గం ఉండనివ్వుడి. Even some of your family members' hearts may be a closed door. ஒருவேளை உங்களுடைய சில குடும்பத்தின் அங்கத்தினர் அடைக்கப்பட்ட கதவை போல் இருக்கக்கூடும். లేక మీ యొక్క కుటుంబంలోని కొందరు ఈ యొక్క మూయబడినటువంటి చెరసాల వలె ఉండవచ్చును. And some of the people in your family or whom you are facing, their heart may be like the locked iron gate. ஒருவேளை உங்கள் குடும்பங்களிலே நீங்கள் சந்திக்கிறதான சில குடும்பத்தின் அங்கத்தினர் இந்த பூட்டப்பட்டதான இருப்பு கதவை போல் காணப்படக்கூடும். ఒకవేళ మీ యొక్క కుటుంబంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆ యొక్క కుటుంబస్తులు యొక్క మూయబడినటువంటి ఇనుప గవిని వలె ఉండవచ్చును. You will think even a bulldozer cannot break the lock and open the gate. ஒரு புல்டோசர் கூட வந்து அந்த பூட்டை உடைத்து அந்த வாசலை முறிக்க முடியாது என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். ఒక బుల్డోజర్ వచ్చి కూడా ఆ యొక్క తాళమును పగలగొట్టి ఆ యొక్క తలుపులు తెరవలేదని మీరు అనుకొనవచ్చును. No, let us sing praises unto God and walk with our Jesus. இல்லை, நம்முடைய இயேசுவை உயர்த்தும் துதிகளை நாம் பாடி இயேசுவோடு கூட நடந்து முன்னே செல்வோம். కాదు, మన యేసుని హెచ్చించినటువంటి ఉన్నతమైన స్తోత్రములు పాడుచు మనం ముందుకు సాగెదము. Locked iron gate will become automatic door for us. பூட்டப்பட்டதான அந்த இருப்பு கதவுகள் ஆட்டோமேட்டிக் டோராக நமக்காக மாற்றப்படும். ఆ యొక్క మూయబడినటువంటి ఇనుప తలుపులు తనంతటదే తెరుచు తలుపులుగా మారును. Let's go forward, dear ones. அருமையானவர்களே, நாம் முன்னேறி செல்வோம். ప్రియులారా ముందుకు సాగెదము. Give up sin. பாவத்தை விட்டு விடுங்கள். పాపమును విడిచిపెట్టుడి. Resist against sickness. வியாதியை எதிர்த்து நில்லுங்கள். వ్యాధిని ఎదిరించి నిలువుడి. Overcome fear of the future and fear of death. வருங்காலத்தை பற்றியான பயத்தையும் மரண பயத்தையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள். భవిష్యత్తు కాలంలో వచ్చిన భయమును మరణ భయమును మీరు జయించుడి. He that is in us is greater than he that is in the world. உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் நமக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். లోకములో ఉన్నవాని కంటేను మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. Let us march forward against the powers of darkness. அந்தகாரத்தின் வல்லமைகளுக்கு விரோதமாக நாம் முன்னேறி செல்வோமாக. అంధకారపు శక్తులకు విరోధముగా మనం ముందుకు సాగిదము. No iron gate can stand before us. எந்த இருப்பு வாசலும் நமக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. ఏ యొక్క ఇనుప గవినియు మన ఎదుట We నిలువనేరదు. are on the way to New Jerusalem and Zion. நாம் புதிய எருசலேம் சீயோனுக்கு செல்லுகிறதான பாதையில் இருக்கிறோம். మనము నూతన యెరూషలేము సీయోనుకు వెళ్లే మార్గమందున్నాము. Let us see great things happening in the convention for the glory of God. தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக கன்வென்ஷனிலே பெரிய காரியங்கள் நடப்பதை நாம் பார்ப்போமாக. దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమై కన్వెన్షన్ గొప్ప కార్యములు చూచుట చేయబట్ట మనము If you చూచెదము. believe, you will see the glory of God. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். నీవు నమ్మినడలా దేవుని యొక్క మహిమను చూచెదవు. It is time for God to work. கர்த்தர் கிரியை செய்ய வேண்டியதான காலம் வந்து விட்டது. దేవుడు క్రియ చేయనటువంటి సమయం వచ్చి ఉన్నది. Nothing can stop the work of God. தேவனுடைய கிரியை எந்த காரியமும் தடை செய்ய முடியாது. దేవుని యొక్క క్రియను ఏ యొక్క కార్యము ఆటంకపరచనేరదు. Let the high praises of God be in our mouth. தேவனை உயர்த்துகிறதான துதி நம்முடைய வாயிலே காணப்படட்டும். దేవుని హెచ్చించినటువంటి స్తోత్రము మన యొక్క నోటి యందు Let the ఉండనివ్వుడి. two-edged sword be in our hands. இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் நம்முடைய கைகளிலே காணப்படட்டும். రెండంచుల ఖడ్గము మన యొక్క హస్తములో ఉండనివ్వుడి. Let us bind the
Bind with chain the kings and the nobles with fetters. நாம் ராஜாக்களை சங்கிலிகளாலும் மேன்மக்களை இருப்பு விலங்குகளாலும் கட்டுவோமாக. మనము రాజులను గొలుసులతోను ఇనుప సంకెళ్లతో గనులను బంధించదము. This is the honor God has given to us, we children of God, saints of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய பரிசுத்தவான்களே நமக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிற அந்த கனமாக இது காணப்படுகிறது. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులము పిల్లలమైన మనకు దేవుడిచ్చిన ఘనత ఉన్నది. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்వదింపారాக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we will march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory side, right into Canaan's land. With the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand, we'll march right on to the victory
Ramdara, Senamdara. Amen. Urate Keramdara, Senamdara, Keramdara. Urate Keramdara, Senamdara. Hallelujah. 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 Urate Keramdara, Zira. Urate Keramdara, Zira. Amen, 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 amen. Oh, Tirikida Balam Dio, Tirikida Balam Dio. Hibala Bakatuna, Tirikida Balam Dio. Urate Keramdara, Senamdara. Not only our mouth should praise God. நம்முடைய வாய் கர்த்தரை துதிப்பது மாத்திரமல்ல, మన యొక్క నోరు దేవుని స్తుతించడం మాత్రమే Not కాదు, only our heart should praise God. நம்முடைய இருதயம் கர்த்தரை துதிப்பது மாத்திரமல்ல, మన యొక్క హృదయం దేవుని స్తుతించడం మాత్రమే కాదు, Every fiber of our being should praise our God. நம்முடைய சரீரத்தில் காணப்படுகிற ஒவ்வொரு அணுவும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். మన యొక్క శరీరంలో ఉండే ప్రతి అవయవం దేవుని స్తుతించవలెను. Come on, praise God. கர்த்தரை துதிப்போமாக, దేవుని స్తుతించదము. Urate Keramdara. Urate Keramdara, Zira. Urate Keramdara, Senamdara. Urate Keramdara, Senamdara. பாடி துதிப்போம் துதிப்போம் சபையோரே, இந்த கன்வென்ஷன் தந்தை சுவை